नमस्कार ओडिशावासी। आज हूँ 4 जुलाई 2025 शुक्रवार और आज मु आपणों नहीं आसी देश विदेशर किसी गुरुत्वपूर्ण खबर। तेणु चलतु सेगुड़िक उपर नजर पकईबा। नंबर 1, युवक युवती सरकार बड़ उपहार। माय भारत 2.0 पोर्टाल लॉन्च। सरकार कोटी कोटी युवक युवती एक नूतन माय भारत 2.0 पोर्टाल लॉन्च करिसेंती। एही प्लाटफॉर्म को केंद्र सरकार डिजिटल इंडिया पदक्षेप भाव में विकसित करा जायछि। एही प्लाटफॉर्म युवपीढ़ी को प्रथमे प्रजुक्ति विद्या पद्धति रे सशक्त करिबो। एथिपाई युव व्यापार एवं डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन मध्य एक बुझामणा पत्र स्वाक्षरित होइछि। डिजिटल इंडिया एहार सरकारी एक्स हैंडल रु माय भारत 2.0 पोर्टाल विषय रे सूचना शेयर करिछि। पूर्वरु एहा माय भारत नाम रे आरंभ होइथिला, जहाकु वर्तमान अपग्रेड करा जायछि। नंबर 2, सरंडा जंगल रे आईईडी विस्फोरण रे हाथी गुरुतर। सरंडा जंगल रे आईईडी विस्फोरण रे हाथी गुरुतर। ड्रोन कैमेरा रे हाथीटी गुरुतर होइथिबा स्पष्ट, हेले आईईडी विस्फोरण रे हाथीटी गुरुतर होइछि कि नहीं ताहा स्पष्ट होई नाही। ओडिशा झारखंड सीमांतवर्ती सरंडा जंगल रे हाथीटी गुरुतर अवस्था रे बुलुथिबा ड्रोन कैमेरा रे स्पष्ट होइछि। हाथी ठाब हेबा परे प्रकृत कारण जणा पड़िबो। वन विभाग पक्षरु हाथीटी को उद्धार करिबा पई उद्यम जारी रहिछि। हाथीटीर बयस प्राय 6 वर्ष हेबो। हाथीटीर पछ बाम गड़ रे आघात लागि फुली जाइछि। हाथीटी जंगल रे तार क्षत उपरे पानी छिंचुथिबा ड्रोन कैमेरा रे कैद होइछि। नंबर 3, रत्नभंडार मरामती कार्यर अनुध्यान कले गजपति महाराज। रत्नभंडार मरामती कार्यर अनुध्यान कले गजपति महाराज। पुरी श्रीमंदिर रे करा जाइथिबा कार्य को अनुध्यान करिबा परे संतोष व्यक्त करिसेंती गजपति महाराज। रत्नभंडार कार्य प्राय संपूर्ण होई जाइछि। 600 रु अधिक पत्थर बदड़ा जाइछि। भितर भंडार घर रे अनेक पत्थर बदड़ाई थिबा बेले समस्त बीम को शक्त करा जाइछि। भंडारर बाहर और भीतर अंश को रासायनिक प्रलेप दे संरक्षण करा जाउछि। समुदाय 14टी बीम मरामती करा जाइछि। पर्यायक्रमे रत्नभंडार कार्य रे 80 रु अधिक कुशली नागरिक मरामती काम करिसेंती। श्रीमंदिरर समस्त रूपाद्वार को परिष्कार सह बड़का थिबा द्वार को बर्माटी काठरे नुआ कबाट लगा जाउछि। गर्भगृहर काठ निर्मित कनक मुंडी को बदड़ा जाई स्टेनलेस स्टील रो कनक मुंडी लगा जाउछि। नंबर 4, प्रबल वर्षा और भूस्खलन जोगु स्थगित हैला चारिधाम यात्रा। वर्तमान चारिधाम यात्रा को स्थगित करा जाइछि। उत्तराखंड रे प्रबल वर्षा जारी रहिछि। लगाण वर्षा जोगु किछि स्थान रे नदी गुड़िक उछुड़ी पड़ुछि एवं अन्य स्थान रे भूस्खलन देखा जाउछि, जहा फल रे केदारनाथ रु फेरुथिबा 40 रु अधिक भक्त फसी रहिथिले। राज्य विपर्यय प्रतिक्रिया बाहिनी एसडीआरएफ आउ एनडीआरएफ संप्रयोग भूस्खलन अंचल निकटरे फसी रहिथिबा श्रद्धालु को सफलतार सह उद्धार करिछि। अधिक वर्षा कारण चारिधाम जाउथिबा श्रद्धालु माने अधिक असुविधार सम्मुखीन हेउछन्ति। परिस्थिति को नियंत्रण करिबा पई एसडीआरएफ एनडीआरएफ पुलिस एवं वन विभागर अधिकारी माने घटनास्थल रे उपस्थित अछन्ति, जो माने भक्त एवं स्थानीय लोकन को अस्थायी रास्ता दे जीवाकू सहाय्य करुछन्ति। रास्ता संपूर्ण बंद अछि। रास्तारू पत्थर सफा हेबा परे यात्रा पुणी आरंभ हेबो बोली जणे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कहिसन्ति। नंबर 5, मध्यवित्त वर्गों पई शीघ्र जीएसटी रिहाती। साधारण लोकों द्वारा व्यवहृत जिनिसगुड़िक खूब शीघ्र सस्ता हो पारे, कहीं चलित वर्ष आरंभ रे आयकर रे अनेक रिहाती देवा परे केंद्र सरकार एवं सामग्री एवं सेवा टिकस ह्रास करी मध्यवित्त एवं निम्न आयकारी परिवार को आश्वस्ति देवाकू प्रस्तुत होउछन्ति। रिपोर्ट अनुसार सरकार 12% जीएसटी स्लैब को संपूर्ण उच्छेद करि पारंती, किंबा वर्तमान 12% टिकट लागुथिबा जिनिसगुड़ी को 5% स्लैब को आनी पारंती। सूत्र अनुसार यह पुनर्गठन रे मध्यवित्त एवं आर्थिक दृष्टि दुर्बल वर्गों द्वारा व्यवहृत जिनिसगुड़ी को सामिल करा जिवो। नंबर 6, रेड ट्रैक रे भूस्खलन। रूट रे चालुथिबा पैसेंजर और मालगाड़ी मध्य बंद। लघुचाप जनित लगाण वर्षा रे कोरापुट जिले में रेड सेवा ब्याहत होइछि।
ଜରତି ମାଲଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟେସନ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ସକାଳୁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ମରାମତି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ରାୟଗଡ଼ା ଡିଭିଜନ ଡିଆର୍ଏମ୍ ଅମିତାଭ ସିଂହଲ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିବା ବେଳେ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶ୍ରମିକ ମରାମତି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ 13ଟି ପ୍ରୋକଲିନ୍ ମେସିନ୍ ଉଦ୍ଧାର କାମରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। କୋରାପୁଟ ଜୟପୁର ରୁଟ୍ରେ ଚାଲୁଥିବା ପାସେଞ୍ଜର ଓ ରୁଟ୍ରେ ମାଲଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ପୁରା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ସହ ରେଳ ସେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ରେଳ ବିଭାଗ। ନମ୍ବର 7 ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ R&BAE ଦିଲେଶ୍ୱର ମାଝୀଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍। ଏକକାଳୀନ 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଛି ଚଢ଼ାଉ। ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଚାଲିଛି ରେଡ୍। ସମ୍ବଲପୁର ସହର ୟୁନିଟ୍ 16ରେ ରହିଛି 2 ମହଲା ଘର। ବ୍ରଜରାଜ ନଗରରେ 2 ମହଲା ଘର। ଏକ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 2ଟି ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ ଘର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅଫିସ ଚାମ୍ବର ଓ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଯାଞ୍ଚ ଜାରି ରହିଛି। ଶ୍ୱଶୁର ଘର, ପୈତୃକ ଘର ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜଜଙ୍କ ଅନୁମତିକ୍ରମେ ଚଢ଼ାଉରେ 5 DSP, 8 ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 2 ASIଙ୍କ ସମେତ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8 ଆହୁରି 3ରୁ 4 ଦିନ ବର୍ଷା। 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିବ ବର୍ଷା। ଆହୁରି 3ରୁ 4 ଦିନ ବର୍ଷା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ସଂଲଗ୍ନବର୍ତ୍ତୀ ଗଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବ। 1-2ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 4 ଜିଲ୍ଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବରଗଡ଼ ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସହ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ନମ୍ବର 9 ଘରୋଇ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶରେ ଓଡ଼ିଶା ଶୀର୍ଷରେ। ଘରୋଇ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶରେ ଓଡ଼ିଶା ଶୀର୍ଷରେ। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୟମାସରେ ରାଜ୍ୟରେ 1.4 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ହୋଇଥିବା ସେଣ୍ଟର ଫର ମନିଟରିଂ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇକୋନୋମିକ୍ CMIE ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ନିବେଶର ରେକର୍ଡ। ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁନ ତ୍ରୟମାସରେ ସାରା ଦେଶରେ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ 3.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ହୋଇଛି, ଯାହା ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଏହି ଅବଧିର 1.4 ଲକ୍ଷ କୋଟି ତୁଳନାରେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ। ଏହି ନିବେଶର 85.7% ଶୀର୍ଷ 5ଟି ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ପରେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ 40,110.7 କୋଟି ଓ ହରିୟାଣାରେ 45,930 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାତବ ଓ ଧାତବ ଉତ୍ପାଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ 1.4 ଲକ୍ଷ କୋଟି, ବିଜୁଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ 63,206 କୋଟି ଓ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ 44,893 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନୀତିଗତ ପଦକ୍ଷେପ, ଉନ୍ନତି, ବାଣିଜ୍ୟିକ ପରିବେଶ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନୟନ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟ ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ପସନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ପାଲଟିଛି। ରାଜ୍ୟକୁ ନିବେଶରେ ଟପ୍ 3ରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ସ୍କୁଲ ଗ୍ରେଡିଂ ସିଷ୍ଟମ। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ 5ମ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଶା। ସ୍କୁଲ ଗ୍ରେଡିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ 5ମ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଶା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଗ୍ରେଡିଂ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ PGI 2.0 ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିରେ ସ୍କୁଲ ଗ୍ରେଡିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶା 5ମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି। 2023-24 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ 595.6 ସ୍କୋର ହାସଲ କରି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା 3 ଗ୍ରେଡ୍ ପାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରାଜ୍ୟରେ 5ଟି ଉପକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟ 7,000 ସ୍କୁଲକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତି ଶିଶୁକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଆମ ସରକାରର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ, ଅଭିଭାବକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ। ନମ୍ବର 11 ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖରେ ଖୋଲିବ ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍। ନିଷ୍କାସନ ହେବ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ। ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖରେ ଖୋଲିବ ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍।
एने डैम मुख्य जंत्री सुशील कुमार बेहेरा सूचना देइछन्ति। तेबे गेट खोला जाई चलित वर्षर प्रथम बन्या जल निष्कासन कराजिबो। सकाळ 10टारे खोलिबो 7 नंबर गेट। पूजार्चना पर हीराकुद गेट खोला जिबा नै घोषणा करा जाइछि। तेबे हीराकुद गेट खोलिबा पूर्वरु लोकंको सूचना दिया जाइथिला। 48 घंटा डाकवाई यंत्र रे प्रचार करिबा परे रविवार सकाळ 10टारे गेट खोला जिबो। नंबर 12 इतिहास रचिला ब्रह्मपुर एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज। जड़े हृदरोगी हेला ओपन हार्ट सर्जरी। अस्त्रोपचार क्षेत्र में नुआ इतिहास रचिला ब्रह्मपुर एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज। पूर्वर एही हॉस्पिटल रे केबे भी होई नथिबा एक अस्त्रोपचार को सफलतार सह कराइबारे सक्षम होइछि कार्डियोलॉजी विभागर डाक्टरी टीम। एमकेसीजी रे जड़े हृदरोगी ओपन हार्ट सर्जरी सफल होइछि। पूर्वर हॉस्पिटल रे एही सुविधा उपलब्ध नथिबा हेतु चिकित्सार आशा नहीं आसुथिबा अनेक रोगी जीवन चली जाउथिला। तेबे एही सेवा हृदरोगी माने किपरि पाइबे और कौन सब व्यवस्था उपलब्ध होइछि से संपर्क में विभागीय मुख्य प्रोफेसर डॉक्टर प्रसन्न कुमार साहू सह अधिक आलोचना करिसेंति दक्षिण ओडिशा मुख्य प्रकाश पट्टनायक। नंबर 13 आदानी ग्रुप और इस्कॉन रो मिलित सहयोग रे अन्नप्रसाद सेवा आरंभ। प्रस्तुत करा जाउछि 25 प्रकार भोग। पुरी रे आदानी ग्रुप और इस्कॉन पक्षरु मिलित सहयोग रे अन्नप्रसाद सेवा आरंभ। भक्त और श्रद्धालुंको पई पुरी रो विभिन्न स्थान रे रथयात्रा दिन ठारू मागण भोजन उपलब्ध करा जाउछि। एही भोजन रे महाप्रभु जगन्नाथंको 56 भोग थाड़ीरु प्रतिदिन भिन्न भिन्न 25 प्रकार भोग प्रस्तुत करा जाउछि। ए समस्त व्यंजन शुद्ध देशी घी पारंपरिक मसला एवं सात्विक विधि रे प्रस्तुत करा जाउछि। एही रोषई कार्य रे प्राय 500 रु ऊर्ध्व स्वयंसेवक दिन राति निजर सेवा प्रदान करुछन्ति। सकाळ समय रे प्राय 350 सेवक काम करुथुबा बेले अन्य माने संध्या समय रे भोजन प्रस्तुत करिवार दायित्व संभाळी थांती। समस्त सेवकों को दायित्व बंटन करा जाइछि एवं सेमाने नीतिगत भावे समस्त कार्य संपादन करुछन्ति। नंबर 14 किड विश्वविद्यालय रे जेनेरेटिव एआई कर्मशाला जुलाई 5 जाए चलिबो। किड विश्वविद्यालय रे जेनेरेटिव एआई कर्मशाला उद्घाटन होई जाइछि। किड स्कूल ऑफ कंप्यूटर एप्लिकेशन द्वारा जुलाई 5 तारीख पर्यंत चलिबाकु थिबा एही 3 दिनिया कर्मशालार शीर्षक रहिछि इनक्लूसिव जेनेरेटिव एआई माध्यम रे भारत को सशक्त करिबा। एही कर्मशालार मुख्य लक्ष्य हेउछि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई एवं हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एचपीसी को आंचलिक भाषा रे प्रोत्साहित करिबा, विशेष करी ओडिया उपरे ध्यान केंद्रित करिबा। एही कार्यक्रम रे आईआईआईटी भुवनेश्वर निर्देशक प्रोफेसर आशीष घोष मुख्य अतिथि भावे जोगदेई कहिले आम निजस्व संस्कृति पई स्वतंत्र भाषा प्रजुक्ति विद्या विकासर गुरुत्व एवं शिक्षा गवेषणा एवं शासनर भविष्यत गठन रे एआई रो प्रभावशाली भूमिका रहिछि। नंबर 15 केजरीवाल को बड़ घोषणा विधानसभा निर्वाचन एकाकी लड़िबो आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टीर संयोजक और दिल्लीर पूर्वतन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बुधवार करिसेंति बड़ घोषणा। एक सांबादिक सम्मेलन रे से गुजरात रे पार्टीर विस्तार और कांग्रेस बीजेपी उभय दल को टार्गेट करिसेंति। से स्पष्ट करिसेंति जे आमर कांग्रेस सह कोनोसी मेंट नाही और आगामी विधानसभा निर्वाचन रे आप एकाकी मैदान को ओह्लाइबो। केजरीवाल घोषणा करिसेंति बिहार रे आम आदमी पार्टी निर्वाचन लड़िबो। इंडिया ब्लॉक केवल लोकसभा निर्वाचन पाई थिला। एबे आमर काहा सह कोनोसी प्रकार मेंट नाही। हिसाबधर उपनिर्वाचन रे आमे कांग्रेस ठारू अलग भाव रे लड़ी 3 गुणा अधिक भोट रे जीतिछु। एहा जनतांको सीधा सड़क वार्ता जे एबे विकल्प आम आदमी पार्टी रहिछि बोली कहिसेंति केजरीवाल। नंबर 16 प्रधानमंत्री मोदी को घानार सर्वोच्च बेसामरिक सम्मान। प्रधानमंत्री मोदी को घानार सर्वोच्च बेसामरिक सम्मान द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना रे सम्मानित। पीएम मोदी को सम्मानित कले घाना राष्ट्रपति जॉन द्रामानी महामा। यह मो पाई अत्यंत गर्वर विषय बोली कहिले मोदी। दुई देश मध्य विभिन्न क्षेत्र में 4टी चुक्ति स्वाक्षरित। नंबर 17 दक्षिण मोड़ नेला महाप्रभुंको नंदीघोष रथ।
ଶରଧାବାଲିରେ ଲାଗିଲା ନନ୍ଦିଘୋଷ। ଶରଧାବାଲି ନାକଚଣା ଦ୍ୱାରରେ 3 ରଥ। ଗତକାଲି 2 ରଥ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ସକାଳ 9 ସମୟରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥକୁ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କରାଯାଇ ଶରଧାବାଲି ନାକଚଣା ଦ୍ୱାରରେ ଲଗାଯାଇଛି। ଗତକାଲି 3 ରଥକୁ ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 18 ନୂଆ ଦଲାଇଲାମା ନିଯୁକ୍ତି ମାମଲା। ଦଲାଇଲାମାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିଏ ହେବ ସେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏବେ ବି ସସ୍ପେନ୍ସ ରହିଛି। ଚାଇନା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମ୍ପ୍ରତି କହିଛି ଯେ ଏହାର ଅନୁମୋଦନ ବିନା ଦଲାଇଲାମାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୈଧ ବିବେଚନା କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଭାରତ ପରୋକ୍ଷରେ ଚାଇନାକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛି। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ କହିଛି ଯେ ଦଲାଇଲାମାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ୍ ରିଜିଜୁ ଦଲାଇଲାମାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଦଲାଇଲାମାଙ୍କ ସ୍ଥିତି କେବଳ ତିବ୍ବତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଅନୁଗାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସ୍ଥିର କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦଲାଇଲାମାଙ୍କ ହାତରେ। ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ କେହି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଚାଇନାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ ରିଜିଜୁଙ୍କ ବୟାନ ଆସିଛି। ନମ୍ବର 19 ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ଭାରତ ଆସିବେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳି। ମିଳିଲା ଅନୁମତି। ପହଲଗାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ତାପରେ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଇଭେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଭାରତ ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଭାରତରେ ହକି ଏସିଆ କପ୍ ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳକୁ ଭାରତ ଆସିବାରୁ ବାରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଅଗଷ୍ଟ-ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବିହାରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ହକି ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳକୁ ଭାରତ ଆସିବାରୁ ବାରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 20 କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଫୁଟବଲ ପ୍ଲେୟାର ଡିଏଗୋ ଜୋଟାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ। କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରୁ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆସିଛି। ଲିଭରପୁଲ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବା ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ଫୁଟବଲ ପ୍ଲେୟାର ଡିଏଗୋ ଜୋଟାଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମାତ୍ର 28 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଡିଏଗୋଙ୍କ ଭାଇ ଆନ୍ଦ୍ରେ ସିଲଭା ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି। 10 ଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଫୁଟବଲ ମହାସଂଘ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଘଟଣା ନେଇ ପୁଷ୍ଟି କରି ଡିଏଗୋଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।